ओम राम रामाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री रघुवंशनाथ राजीवलोचन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामचंद्र समग्र विश्व मंगल विधान करंतु। बोल सर्वे आनंदी कबार हरि बोल। माननीय कला साहित्य संगीत प्रेमी भगवत रस पिपासु सुधी सज्जन मंडली अद्य आपण मानकु स्वरचित से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को उद्देश्य रे भजन आवृत्ति करने को जाऊँगी, जहाँकि आद्य जतिपात यथा राम काम श्याम बाम हेम तम रम गम इत्यादि जतिपात रही। राम नाम सुधामय भजरे मन कामनंदित मूरति पद्मनयन भजरे मन। राम नाम सुधामय भजरे मन। श्याम दुर्बा दल कांति राम रघु कुलपति हेम अंगी वैदेहीक जीवन धन भजरे मन। राम नाम सुधामय भजरे मन। गमन काले पथरे रमणी कले पथरे रमणीय पद थरे हेउ पतन भजरे मन। राम नाम सुधामय भजरे मन। वामदेव सरासन राम कले विभंजन वाम स्कंधरे कोदंड दिशे शोभन भजरे मन। राम नाम सुधामय भजरे मन। तामरस पद चिंती अमर भक्त मारुति तम गुणी तारापति कले निधन भजरे मन। राम नाम सुधामय भजरे मन। बाम हेउ दशानन समरे हेला निधन अमर वृंद सानंदे कले बंदन भजरे मन। राम नाम सुधामय भजरे मन। जम भीति करिनाश क्षमिबे माधव दोष कमनीय जानकीश होई प्रसन्न भजरे मन। राम नाम सुधामय भजरे मन। कामनंदित मूरति पद्मनयन भजरे मन। राम नाम सुधामय भजरे मन। द्वितीय भजन
ପଲିଶ୍ୱର ରାଗରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ରାଗରେ। ସଂଗାତରେ ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, ସଂଗାତରେ ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, ସେହି ସୁଧାମୟ ନାମ ସଦା ଭଜୁଥା, ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, ପିତା ମାତା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ସୋଦର, ଜୀବ ଯିବା କାଳେ ସଙ୍ଗେ ନ ଯିବେ ତୋର, କେବଳ କାନ୍ଦିବେ ଦୁଃଖେ ପିଟିଣ ମଥା, ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, ସଂଗାତରେ ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚିଅଛୁ ତୋର ଭଣ୍ଡାର, ମାଡ଼େ ମାତ୍ର ନେବୁ ନାହିଁ ସଙ୍ଗତେ ତୋର, ଅସାର ମାୟା ସଂସାର ଅଟଇ ମିଥ୍ୟା, ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, ସଂଗାତରେ ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଏ ତୋର ପ୍ରିୟ ଜୀବନ, ବୁଦ୍ବୁଦୁ ପରାୟ କ୍ଷଣେ ହୋଇବ ଲୀନ, ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ସବୁ ତ ବୃଥା, ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, ସଂଗାତରେ ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଆସିଅଛୁ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟର, ଏ ଅଢ଼ାଇ ଦିନ ପାଇଁ କି ତୋ ଖେଳ ଘର, ମାଧବ କହେ ସାଧବ ସଙ୍ଗ ହେଉଥା, ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, ସଂଗାତରେ ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା। ନମସ୍ତେ। କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଓ ଗାୟକ ମହାର୍ଣ୍ଣବ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନୟାଗଡ଼। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7008993677। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।